साहिबा आए घर काहे ना, ऐसे तो सताए ना, देखूं तुझको चैन आता है। साहिबा नींदे नींदे आए ना, रातें काटी जाए ना, तेरा ही ख्याल दिन रहन आता है। साहिबा समंदर मेरी आंखों में रह गए, हम आते आते जाना तेरी यादों में रह गए। ये पल की गवाही है, हम रातों में रह गए, जो वादे किए सारे बस बातों में रह गए। बातों बातों में ही, ख्वाबों ख्वाबों में ही मेरे करीब है तू। तेरी तलब मुझको तेरी तलब जाना हो तू कभी रूबरू। शोर शराबा जो सीने में है मेरे, कैसे बयां मैं करूं हाल जो मेरा है, मैं किसको बताऊं। আর এই যে এটা পালং পালং চিকেন। আজকে এই যে আমার ছোট মেয়ে আজকে পালং চিকেন বানাচ্ছে। কেমন লাগলো আপনারা কমেন্টে জানাবেন। এই যে বানাচ্ছে, দই এত দেওয়া হয়েছে, অনেকটাই দই, 200-250 গ্রাম মতন দই, টক দই দেওয়া হয়েছে। আর এটা যে পালক শাক, এটাকে মানে পেস্ট বানিয়ে রাখা হয়েছে। আর এটাই যে আলু বানানো চলছে এখন। যে মেয়ে কষা মাংস খাওয়ার জন্য যে কষা নিয়েছে, একটু অনেকটা হয়ে এসছে। ওই যে মেয়ে যে পালং চিকেন বানানোর জন্য যে পালং দিয়ে দিল, এই যে পালং শাক দিয়ে দিয়েছে মেয়ে। এরপরে যে চিকেনের এই যে মশলাটা দিয়ে দিচ্ছে। এবারে যে গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি। এই যে ধনে পাতাটা দিয়ে দিলে আমাদের পালং চিকেন পুরো রেডি হয়ে যাবে।